والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أينما تكونوا يجدكم الله جميعا إن الله على كل شيء. Bisa ngobrol baik-baik lah. Dan balikan yang baik. Berarti orang datang ente nyaho itu nya. Allah. Di mana cicinya ada Kak? Bisa orang nyaho. Ngapain? Batuk ngap gitu. Di dia di mana cicinya? Urusan Indonesia. Bisa ngobrol baik-baik orang. Lanjut. Sudah galak-galak lah batuk ente. Oh, ulah galak-galak geringan guys. Aduh. Dia di mana cicinya? Dia. Cicinya jadi tukang larinya. Gas kebal di cirinya kebal. Di mana asalnya? Tahu. Tapi lain asli di dia nya. Air dengan bisa. Lah kan ada cacing dia.
Dulu aing. Ulah kuara-kuara Pak. Namun tujuan ente jadi gini. Mati bau dan balik. Tapi kan lain orang dia, lain di dia kan. Diri itu di mana? Itu jauh. Diri itu di mana coba? Terus kan dia bilang jeung sana. Jeung mana da jeung dikasih tahu. Jeung di kamar. Sok masuk rumah gitu kan. Apa jika sama aku? Kalau masuk pandai, Ayo kita bawa ente. Ayo urusan sia. Berarti ente mau urusan itu. Bau aing urusan. Ente mau urusan yang dia, betul yang dulu itu. Cicing. Terus aing geus capek, geus habis. Berarti kerjanya ente nonita gitu. Kamu tujuannya? Asa tujuannya? Luar Awal itu. Mau urusan apa masalahnya? nyawa geus bolong setahunan. Cicing. Panas goblok. Kebetulan kurang suku ya. Jadi kurang nonton ke dia tuh. Nyana nu sok wae asup. Saha nyana eta? Gandeng sia. Oh nyana eta saha maksudnya? Nanti eta memang si aing wong ngaranna tah. Jadi di kami ya kerja sok. Bukan ke ente gitu nya. Jadi ente bakula kerja buka tujuan tertentu. Gandeng sia. Wari masih di urusan kan ente? Dukuna yang kene. Udah semua. Kamana teh dukuna? Ayah mana naik. Terus dikade naon ente ku daek bae atuh. Atuh aing teh bisa balik Ustaz. Aing balik ke Orang mana dukuna orang mana? orang kulon. Kulon di mana kulon? Nyawa aing bisa balik ieu. Unitanya sah? Sah gitu. Moho aing geus bosan geus urusan aing. Terus sak kebal di dia ya, ente naon bae atuh. Atuh diuk we ngabaturan nyana ka Sama rumah. baturan gitu. Dan yang batu udah menyiksa. Goblok geus lemah. So masuk ke awal kan, udah KS. Gandeng. Jadi masa lalu gitu ya. Enggak sih, meski nyaman dia buat. Ya aja ente keluar, buat cuci bidadanya. Paham ente? Macam dong kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Geus keluar Asyhadu an la kembali. ilaha Balik illallah. aing. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين
Ampun. Ampun. Namun tujuan cicing itu ya. Atau ente. Batur yang tadi. Lain. Bohong. Ih. Mau nanti. Batur yang tadi. Ah, ini. Ay, naon nanti wujud. Tinggalin di dia. Apa semua bahaya berarti. Ya. Kalau batur yang tadi. Naon wujudnya? Yang juga udah Ya kalau loncat. Gak sebel cicingnya di kamar, gak sebel. Mau bisa di kamar, keberatan jubur. Hah? Pasien kembali. Aduh, enggak. Gak kembali cicing dia. Batur kan mau tadi kan? Lain nama. Bohong lah batur kan mau tadinya. Hah? Batur kan mau tadi. Hah? Batur kan. Terus ngomong yang tadi dia nggak ganggu aku mah. Terus mah jangan es doang. Jangan es. Es serangan dua. Oh gitu. Jadi di baturan kan. Muskubal ya. Jangan, ayo mau 5 tahun dulu. Oh. Atau muskubal. Batur kan mau tadi berarti. Hah? Batur kan tadinya. Tadi lah Ustadz membahas ya. Oh, ini ada tugas nanti. Iya, goblok dia. Di kolonnya. Nah, ini dia. Itu apa hari? Asal di kolonnya. Ini udah nih, cangkel sih anjing, gue cangkel ya. Atau di tabusan. Ya, gasnya, wari macam 2 kali masa ada, ulah cicing dia. Pulang gitu. Ulah lah agak. Emang harus bogoh kayaknya harus. Ayo bogo. Atau ke mau kawin betul. Nanti kami nih nganyi. Harus bogoh, harus semua harus. Waduh, nggak slow gitu. Berarti nggak ada ikatan cinta. Ada yang harus mari kawinnya, kawinnya mesti terpikir itu. Ulah lah, lain deh, lain alam. Bisa tuh kan, Besok di Parendebe gue ente. lain di parende deh, di perlu. Itu perlu romantis sama tuh. Anh về đang cái gì anh là gì anh mặc tay cần chứ Aku udah tuh pakai nyamper kan ya. anh thì chú đứng như Jadi unggal penting gue di baturan bayarnya. Ditangkap kayak gitu nya. là gandeng gandeng mesti lo betul mata. Oh isin gitu. Saya isin anh mah. Gua tahu nanti. Itu udah ngomong tadi kesana nyaman lah. Iya emang tuh. Anh udah tinggal. Enggak setanya. Wari ulah cacing dia dipindahkan kurang jauhnya. Anh Kurang gitu. anh mau sekarang. Pokoknya tiap ini nggak putus hubungan. Siapa mah, anh mau isi. Rasa paina. Iya, anh rasa main sih Ustaz. Iya tuh ulah. Lain deh ya, nanti majuring. Iya, anh rasa main sih. Enggak ada. Atau itu nyaman kemana kayaknya sejenis ente. Ilmu. Emang juri mau pasar tuh? Oh, benar. Iya, serius, ditangkil setolol sih. Kita usaha gini tuan. Iya, udah tuh. Maca 2 kali masalah dipindahkan. Lepasinnya untuk kami. Maca 2 kali masalah tidak? Itu bisa gerakin. Ya, maca 2 kali masalah. Ngapain sih ya, Ustaz? Asyhadu an la. Kedeng. Maca 2 kali masalah tidak? Ini nyokot napas lah. Bau. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Ini dipindahin kemana? Nggak jauh. Sebelah Di sini sini dia. baik adil, naik mau bagi, naik mau karunya itu. Ini bunga. Udah bohong ya, isi. Coba baik banyak. Bunga itu. Anjing. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Turunkan. Biasanya nggak perlu dipaksa pula. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Kalau sih nyari itu sopan sih. Sopan am gitu ini. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Gerak. Asyhadu an la. Lepasin lah nanti ya. Lepasin Mau lah. lepasin lah macam-macam dokter lima syarat mah. Isi bandel si Ustadz sampai balapotan siap. Paksa. Panjang amat. Keluar kawin lah.
Kira begitu baik apa? Atau makan bongkok si aing dia udah geus bongkok aing. Atau makan dulu kamu lah. Asyhadu an la Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu aing ngomong. وشفاء